ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲଜର ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରକୁ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା। ମୋର ତ ଆଣ୍ଠୁ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଆଉ ଚାରିକାନି ବୁଲି ବୁଲି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। प्रथमे आम श्राद्ध करदेलु। एटा तो आश्विन मास चलचे, महिला श्राद्ध दिनटा, से आम मंदिर पाखे करदेलु श्राद्ध। समस्ते करथुले, से पाखे आम भी श्राद्ध करदेलु। तापर मंदिर भीतर जाइए ठाकुर को दर्शन कलु। बढ़िया दर्शन मिलला। दर्शन करदेकी रिटर्न हेलु। आपण मैंने जदि मो वीडियो देखिए आगू आगू मु कोठी जाऊँगी कौन करची, ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मु कौन करची सब वीडियो मु देबी। आज पे रहूची, पुणी देखा नुआ एक वीडियो रे।